ସବୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥର ସୃଷ୍ଟି। ଆରେ ସେ ଜୀବନ ବରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତମେ କଣ ତାକୁ ମାରିବ? ତମେ କଣ ତାକୁ ସମାଧି ଦବ? ଭାଇ ବିଧର୍ମୀକ ଓ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସମାଧି ଦବା অসম্ভবକୁ সম্ভব କରିବାର କଳାଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆମେରିକା ନାମ ଖୁର୍ସି ଦାଦା, हमरे नाम खुरी अखरी काटना धंधा हमरी अधोग नहीं हाथ में धरता हूँ छुरी। ए साला सुन ले साला तेरी तो आज से तू बोलेगा अल्लाह अल्लाह और भूल जाओगे कौन जगन्नाथ कौन हरि। मुखी गुलाब मेरे दामाद को मुसलमान बनाने के लिए